أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة التحريم آية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصواب لك الدانغوك لك أن بلو أسلام يجيك لك أن فاتو لمن يذاتك أمبين على فاكان لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغايني كروكرو على فاكان بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلك رفندو. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا قال مثال دوغشي كافروا كالهالالا امرأة نوح سلا أي نوح سوكب مثالي قرآن بكي جيجي دومنا كافر منهم بي نون إسلامو نياميني دونيونا ون إسلامو غيري دونيونا nga ukende islame mun tay kafir ya kungile mun tay munafiku ya kasoro islamu kolozo mbenyona obe mimbe fo obo me mimbe ke oboye nga halsa usabati mbe kwa kafir yaka kwa ale misali dogushi olula ayo misali tajoninga nuhumso ramani mate suru yaka temeyimso ko duruka nyona na mani masi duruka katemeyimso ka opmana ko ay nuhumso ke misali ay ani lutumso nuhumso ani lutumso nuhu alayhi salam ali de chidin folo min chira du kholo koka o nuhu alayhi salam nabi man folo te de chidin folo aka chidin folo yai sosoli bala nga sosoli manja o koray don ba fam ba sabati mbaka ka fo nuhu de kera chidin folo du kholo koka ka bo nuhu na kata anfa adamana o franjo magoma jo chidin yalla ala kira ka kuma bu sementi ya sallallahu alaihi wasallam ka folu bek be ala kilibandiya dika lu kuma ala bato dika ama foko mo ma ala soso o wati ulade ngam mo masrabla kata se chidin chi nyechima
cidenw cili ɲɛci yira ye kuma jumɛn ye o kɛra nuhu ka mɔgɔw ka kumana kuma min na n'u y'u ka maa ɲumanw ja dilan diri mɔgɔnin na n'o ko taara yɛlɛmaw bolo ka kɛ bolisɔn ye ala ye nuhu ci a ka mɔgɔw ma o nuhu in dɛ ciden do ala ye ciden 5 min bonya ka tɛmɛ ciden tɔw kan olu dɔ do ko nuhu muso ala y'o kɛ misaliya ye kira tila kafiri minnu n'u ni silamɛw ɲaami bɛ ɲɔgɔn na halisa u bɛ kafiriya la a ye nuhu muso kɛ misaliya ye olu ka kafiriya la ani lutu muso lutu alayhi salam ale fana ye ciden ye ulul azmi tɛ nka ciden do ciden min n'a ka masala nana kuranɛ kɔnɔ k'a caya a ka kibaruya ye kibaruya bangenen mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye ala kota kura sindi o ye cɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini ale cira mɔgɔ minnu ma olu de y'a kɛ nka nin cidenba 2 yi a kelen kelen bɛɛ muso ye sira bila n'o ye limaniya sira ye n'o ye kanda sira ye o de y'a to don an ye kuma in wuli min kan adamaden ka dugawu k'a yɛrɛ ye kanda ye ala de ta ye dɛ wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ala de min b'a kanda ni maa min y'a ja ka taa sira ma sira min na tilennen do kanda ye ala ta ye ya rabbi ala k'an kanda ala k'an ci di limaniya la o kumana ko ala ye nuhu muso ani lutu muso kɛ misaliya ye kafiri ninnu ka kafiriya la كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ko ni muso 2 tun bɛ jɔn 2 kunna an ka jɔnw na ala de bɛ kɛ ka kuma in fɔ kanata ko muso 2 in kɛra tahta abdaini jɔn 2 kunna furuso sigi la min ibadina na Allah ta'ala ka jɔnw na salihaini min ye jɔn ɲuman 2 ye ala jɔn ɲuman 2 de muso kun n'o ye nuhu muso ani lutu muso kuranɛ m'u tɔgɔ fɔ dɛ nka riwaya dɔw nana u ye tɔgɔ dɔw fu la tɔgɔ ninnu fɔ bɛ ɲɔgɔn bɛnbakuw kan o de y'a to a hali n'a ma fɔ fala haraj n'a fɔ nuhu muso tɔgɔ de tun ye nin b'a fɔ k'a tɔgɔ to yan tɔgɔ de tun ye nin riwaya dɔw nana minnu a caman ma saha mana fɛn o fɛn n'a khilafu cayara n'a fɔra nuhu muso o bɛ wasakɛ lutu muso o bɛ wasakɛ min bɛna fɔ an ye an b'a an ka laɲini bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma muso ninnu tɔgɔ jɛ dɔn nka ni maa min ye hadisa ninnu kɔnɔ kuma ta k'u tɔgɔ fɔ fala haraj a sɛbɛnnen kɔni don o fana ko muso 2 in kun bɛ ala jɔn ɲuman 2 kunna fakhanatahuma ko u 2 ye u cɛw janfa fakhanatahuma u 2 ye u cɛw janfa nuhu muso ye nuhu janfa lutu yɛrɛ muso ye lutu janfa o y'u janfa façon jumɛn don tafsirukɛlaw ye o kuma in ɲɛfɔ k'a perepere latigɛ a don an y'a kuma kun kɔri n'i ko muso y'a cɛ janfa dɔrɔn mɔgɔw hakili ka teli ka taa jumɛn in fɛ o ye jɛnɛya sira ye ko nka ninnu ka janfa ko kun tɛ dɛ u y'u cɛw janfa u ma tugu u nɔfɛ kanda sira kan u ma tugu u nɔfɛ limaniya la u y'u cɛw labila o juguw ye ko janfa in kan b'o de ma u y'u cɛw janfa diinɛ ko sira fɛ o de y'a to Ibn Abbas ka kuma dɔ bɛ yen radiyallahu anhu a ko nabi ɲuman ma muso mara abada muso min kun ye jɛnɛyakɛla ye ko jɛnɛyakɛla muso ma sabati nabi ɲuman kunna abada nabi ɲuman muso ma deli ka kɛ jɛnɛyakɛla ye wa nin yɔrɔ in na mulahaza dɔ de bɛ yen
to tafsir kala do yare yasibe ko tafsiru kala bena ka ku ka janfa ko jena janfa te de ko dine janfa de la dhanba ba'da al-kufr kafir ya ka jugwa be ngamuyatu tafsiru kala bege ka ma do dine cien sabati ay ngaw balaka nin jugo ingiya ka bwaba la ilaha illa Allah bina famdi kumina ala ya fajugo ima wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila finche jugudu fedo ka jugudo nga jugu ajrumu ka boye lalla hala jahannama ka boye nga ninche ka jugu ka temeninga janayata ko jumayde parce que don ba wo shirade di gafe la je nuwe janfa infodron khiyana infodron ubu sinzi aka ko janfa mindo ko janayate sona nabi muhammad do aka foko ga java ku yeflanga foye aka foko kafiriya façon wada kundu nga kana foko jeneya kundu ede islam la mabalaka balu khabi kembe ka dutalay o kembe retta biye bede na musobe kelela ka telephone no fe dutugu tidda tuddo sono ni Qur'an fle ibad donc hali alakira sallallahu alaihi wasallam o kiraye fo akwa alika sanu ka tabla fo adamana alima temesra jugu fe abada o korote ko min temesra jugu fe ko tsiga do aljina kono ko nga e fenza no mandede jenayate ko sanu mai fembe sorala o manzanu ala ba ka jonimo ntanga ka bwana yusuf alayhi salam e ka fila ala yusuf tanga chugumina ka bo jenaba mo sara musa bulu make ko bayre ay faina ala fa ala ya faram musa e bulu kurun kelinge ma dolo kero satay farauna fasula mo kundu hani musa fasula mo do be yona qur'ana ya baru andilla ka tame tafsirina ma sara musa bulu ko do kira ala kana bima do bulu araba do bayi azahiru la ka fo ko jugu badu nga ala ya fawi bal jurum weda tu kana ala may folika gele fotu ka gele fi ka fam ngari tarikhu la tay abada ka faro ko nabi ma do jena ke ko ala yo ya fa subhanahu ite jena ko kuma ita me ala jonmo ita mewla arabo abeya ya sebeniya ya me doka darsula ko mi doni kuma ka tade akidi nabi ma do fle a jana ka ken nabi mai akumba keta wal ma nabi manama dillaka fli nin srain ba ala ya farama kama sibi mamna ni dugu muso ya kunda yusufu ka alay ko beke wala saka kishi fuka tablas an joli kasula ayre o defo ko kaso kadne ka sago buke ka wele ka ta mi maka yusufu ko kaso kadne ka sago buke ka wele ka ta mi maka ubaraka wele ka ta muma o tafsiru mbeka khoro musudi ba no fe marfatu ta no fe wara ta no musudi ba no jamana musu nyuma unde be bulla no fe akoko kaso de kadale kateme oka ata kaso la anda kaso munun be afamba musudi afamba besi min date ka waru shiya ka duma mi tay ka muso ka madone kaso la ni yo bwanve atobide
okay mana koyi angana yere mala sa ko aji bona de ma yina majugo te jango islam ma jinayat ma yina majugo e jango islam ma inga kuma famde ma yina ma nyame ko dambere dambe furube ga dambe de koloshi on karla kawi dambe de ta o dambe bi suro jmenfe ana madu bu bugun cugumina ani fene ma waro bu bugun cugumina uman janyono dan faray furinde ta be furu nyoya inde bu ben yonce nga furu be adama do ne bulo de adama do ta tanzimu ka abla hukumu do kono mini bagon ta tekeli to da to ni adama de yasra blaka bagan yasrata no e jene de bagan yasra ni bagan yasrata bagan ga kiri shere bo de bula o koroy ni e saga jigi bi bolo ni ya foni ka bla abe tugu saga mso munu no fe no e de unzoro do me saga jigi tigi bisiga wuli o de no fe ko ya le ka saga dewi e o ye je oro me wali nani ka gitura bla mishu chela o mana de munu zoro kibta ya la kivo de umne parce que o e fem so nu detay o ni mami furu dabla ka ke baganyay ka ke bagon da shino e jene sharia ba fo ko o deti tay ajamuji day jamuna mo kon ba ke ande nga sharia kon nga sratui sharia la ni de kon masoro furu kono abala kaw de tadwi abala kaw de tadwi de wa halulu de jamu ka nga dala halno manday parce que abu soro min ve yo fana to few bebe ko bede ke ko faka rekoni e kon ba rekoni nga ala ta rekoni de wa tienta tu ni yonje ni islam ya ka shere nga telma ko imbuna anfeya abugungo jugu fe mo ba fe ko be solution nyina ko bashi tala ko adedo walma mi ata furu yo ko datule e de soro min veni yo furu yo de kele ka du kono mo yi were de bina ke dutigi alaka boda kan o nga amma sa dere ka shakhsiya dere ni ala chela anga kuma kando made ni dinyere ya nyeshi ala masaka ala batu shena kwani inna chugo manzanu nga tuna fiye bleka aljina kula nga antiga fofana kini halala de be kilinde femin soro chugo te kilinde ulu chika ke kilinde ango chien fo nyoyi te kilinde o ko ni kibo fem faso ngenya o ko na ko nyumani ko jugo kenye o ko ni ko war biye ni papier gwanza be kili walma ni ko sanu ni sura be kili walma ni ko ni iPhone kili telefon tigi ka haketo misali ado min fam kadi yaro te kili o para femu nulu te kili ka fo kiba fo kulu e kili o te haklima ka tabulu be ba donc ka fo muna adama do rebe woso ni halala adama do woso nay ne yere wolode ne halala de mo ba adama de ka halala furu mo mi kishi halala baliyama yere tangay muso ka suwere la cew ka suwere la wallahi ma do yeni ngo blaw ka nyana bala kera bada lebu yu no fe jango kerengere mama munu be dem sen dama i jantu yere la esprit santansi ki sam wandoni ebi to gringa jola te kata dem folo le soro i CV donna tawla say manake ma nyina may chugo nini nde yira abe don ko e kunte ma nyina may bigote abe do ke e kunte ma nyina may abe ikatar ku no Allah asura jurumu ya falil jurumu o ala yorode nga ala refana ani on check
lagushina amalo yakuna fen o ya adama de la chugoye ala mo buyu mo ya to ala ko inna akramakum indallahi atqakum ama fodron ala al-itlaq inna akramakum atqakum ama fotiu ako indallah ko awla ma ba ala yoro o yemi misra ala ni o koro ko ma ba ya woro ba yere damani yonchew kar say famay ma ba ya doy kar say na fulu ciki we ma ba ya doy kar say ay rek adama di ma ba ya ubi nga doy na ko ala yoro wana hallo ya sura jurmun ya farappe wa ala yoro nga bena kella gushi ka tarkula fedo be no yira ka tarkula bi kek sawbu yeki lagushi en kuma il faut que yutmay ma munum be no be dem sa dama ku jantu yela la mado ni ko en ngoyi sura dila ko foitala o de ko mana yek mo okma e ga bara proy hallo asra ala fi sutura ala mamnun da kalama dungo do ma qurabu wa kalama adama de kayre tama wa ala mu'minun ton walladhina hum li furujihim hafizun ko mu'minu bunye mana tanga habo jina bana wadi atu tafsir kelo jesri janfan foka nyini ka don ko lutum so ani nuhum so chen kela ukunte jena yasra fede uka java ku dine kudi umalli man ya uchewla yu chew java umatu no fe dine barala umatu no fe uka chide ya barala falam yughniya anhuma min Allahi shay'a ko ufla chew masiku kari ka bo fuima ufla chew ka chide ya masika fui lawi ukafiri ali kele ka chenun janva ka banga to alano ni yoro ina fokun misali yere fora mingama ambo darsu sura ko no yujmei angana kaba koya ka fo ko karsa e ka karsa fle e ka muso fle e ka karsa fle e ka de fle ngande mara ke chugo jugu ya made angana to kuma nunga nyami yona ma do de ya kenya pew ka ke kafiri ma do muso ya kenya pew ka ba ala la pew wali ka sira façon do ta mini cheta be ko mi jige jalani baji nga sharia la alla sharia ta furusa wajibiya ako kama ba shiga ke walma doy chrétien muso furu muso imma son islamaya ma fukata muso korobala ma koroy abakuna amason islamaya ma mana kana fa ko ma chete islamaya yumay anga teliko defo ambe ka teliko defo o da to ama siga muso intubi la mana kafiri suryani islamela o islamaya ka islamaya mana nye chugo o siga kanda wajibiya kafiri kanda ya ala detai nga ati masuliya be ga mom gokade ngwanga na to kuma nga nyami ate masuliya be koroyidi akorate ko mati ka dimba ya tanga ko ma ayo foni sura kelin yere kon akorate kitu ya marunya ala koy ani fana nga don ko nin kuma min foto fle an nga sharia te shar'u man qablana nuhun ka sharia an doka lutu ka sharia an doka an be biyon zuro mina way tauhidui ango famde parce que domina inigal ki ukuma nunu muso ku mushriku yo lumo mara nu te krewa ama ka muso ku kafiriya ama kafiri mara ebina o kiri sama yire yakono ayi intanwa shere ko do de baruba ga bo ayi bana ambo yakono kafo ma do suruyani ma kandale dola o tsika kanda wajibi o tiki fone ala yere de fon sirara tiki ma nuhum soyo misali lutum soyo misali ulu chawere de kun kraw o ala kuma flana min fossa ku fla masiga foyinye sowi o kore ko ni ma min kafirira ma shitsika foyinye yilahara o mo yin daraja buyana chugo o daira tidwe ka kuma na aya imbo fana fo
ko neni ma nyuma do kasu nga ima ala ko ke ima ala batuke ima so ala ka dinama ka fo ko ka qaraba de be fenye e lahara ko atanye na kumbanye nuhu kuna sika fenya amsoe na kumbanye lutuka kuna sika fenla amsoe ko nga ufla cew masiku kari kabo foima masiku bali ala ka jama taala وقيل ادخلا النار مع الداخلين ko kerami ga forwe mso flanye ko aydo tasuma kono ma'a dakhilina aydo tasuma kono ka farad dumbauka afara la ala kutala ka chugumina ka ala kuta afara la kafiru ka chugumina ka kafiri yake opana bi ay faruka ka do tasuma fana kono wa idhan nufusu zuwijat li farla munu ngaya la arabi farlu de kade ko mana ay do tasuma kono la hara ko ndebe foni mso flay lutum soni nuhum so anga kuma infamde lutum so doni tasuma kono ani nuhum so doni tasuma kono qur'ana ya lakali o lakali li akana ke yana ko lutu ka doya mabola de akana ke yana ko nuhun doya to ni de la utenyo yesra kablew ni chide ni nabi mai awa ya don wala kan arda kira ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kan arda kira musoyo ko num dulu e cheni ko ke ku ka nyanga tabi double nu e baraji la ko fana ke ku ka sarabi double o koraydi mami kanda surana ila kata sero la fo i chere kira yi ne makanda wala ya do e kungo ka bo mato tayde oho o mana musonu nga kungo de photo do lutu lagu shiro fo itala nuhu lagu shiro fo itala wa maarati ni ngalike ko yali kumana ucheuma ubla kanda sraka mato yini ngalike cido nga barai halka ma gwanza wele kana alama jango wira na ko mo aha وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون awa kwaye misali goshi fana mu'minu wi fir'auna musu hayo fana misali goshi mu'minu fir'auna musu don flamin foresta uluyi nabi mamsuwi ulu malimania ala bina min fosla odo mami wana te kafriyala faya ala ya wilaya ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la mi fode ala o muso fana ke misali mu'minu ko fir'auna muso إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قال دي ko ala ndigi ala joli kene sodola aljina kono sodo jonye aljina kono ne dambe e alala dambe musa ka cibiyana firawna kan zanga nzui akani masayen amane malasa de ndambi kalaidula sodo jonye aljina kono yeso min ko fo sodo jonye ko firawna musudi ala weli ni ndo ani qisan ma chaman lakalala ma min abin ndo info don ba tafsiru kala do ya fo ya suro bokera kalimaniya kalama suro firawna ya nyangatali farda mana asabatira kalimaniya ka ala deli kuntiga ala sodo jonye aljine kono ونجني من فرعون وعمله ونجني ikan kishi min fir'auna kaba fir'auna ma kishi fir'auna toroma wa amalihi kan kishi aka barama baramina no kafriye ala kishi kabwa opma nin koray angana kuma folay misali folay kana kaba koya ko kari masiga limaniya kasura krefe mo kar sabeta o kana fo fana ko ma tsiga limaniya ka daka kwa krefe mo kar sabeta firawna fle o muso fle alkira jati aljina muso kuntigula sallallahu alayhi wa sallam
in kɔrɔ ye ko a bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka kan da ɲini Ala fɛ dɔrɔn e fana kana i sigi k'i bolo fila da i sen kan dɔrɔn k'a fɔ ko e cɛ tɛ Ala ko la e cɛ tɛ silamɛ ye fa yɛrɛ bɛ tugu o nɔfɛ n'a a k'i ka taa dulɔ san i b'o san ka bila a ɲɛ firigo kɔnɔ n'a k'i ka fɛn o fɛn kɛ e b'o bɛɛ kɛ parce que ko silamɛ tɛ an kɔni bɛ taa ta an bɛna taa jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ka n'i yɛrɛ malasa dɛ i bɛ se ka kɛ silamɛ ye i bɛ se ka kɛ silamɛ ye dɛ hali su bɔ ɲɛnama na ɲɛnama bɔ su la n ko dɔw y'a tafsiru ten de ko kafiri bɛ bɔ silamɛ na silamɛ yɛrɛ bɛ bɔ kafiri la n'o kuma kɛ a bɛɛ de tun bɛ kɛ silamɛ ye o a bɛɛ bɔra fɔlɔ min na o tɛ silamɛ ye wa an fa Adama n'an ba Hawa nɔgɔ b'olu ka silamɛya la ni juguman kun tɛ bɔ ɲuman na a bɛɛ de tun bɛ kɛ ɲuman ye o Bani Israilakaw mɔgɔw bɛ tile k'u lagosi juifu fɛn bɛɛ bɛ f'u ma kuranɛ kuma caman f'u ma danga façon bɛɛ dɔ jiginna Bani Israilakaw kan u ye kojugu caman kɛ olu ye nabiɲuman min fa jamakulu si ma fa Ala ko k'u tun bɛ nabiɲumanw de kantigɛ ka sɔrɔ foyi ma foyi kɛ o Bani Israilakaw joni bɔnnaw don Banu Israil o Yakuba tɔgɔ de ye Yakuba denw de don an ka dugawu kan yɛrɛ an ka dugawu kan bɔnnaw ye ko n ye Ala de ta ye dɛ a b'a kɛ cogo la cogo min ka d'a ye n'i y'a ye ko maa y'a cɛsiri a ka mara la Ala ye masuliya min d'a kunna a y'o kɛ o kɔfɛ ka na kabakoya n'a ka maramɔgɔ tiɲɛna n'o tɛ i ka lagosili bɛ taa se hali cidenw ni nabiɲumanw ma yɔrɔ nin fiɲɛ b'an bɛɛ la illa man rahimallah n'an kɔni ye dɔ ye dɔrɔn k'o ka silamɛya ka ɲi n'i y'o ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn yɛrɛ bɛ sin ka tigɛ o ka silamɛya la ten n'o b'an fɛ dɛ n de y'a bina kɛ a ba de ye nin ya a fa de ye nin ya e ma Ibrahima fa ka kibaruya mɛn e ma Nuhu muso ka kibaruya mɛn e ma Nuhu denkɛ ka kibaruya mɛn e ma Alikira binakɛ ka kibaruya mɛn sallallahu alaihi wasallam wa ɲɛnɛmaya in ye bɔɲɔgɔn na ye o ye sinsin ni bɔɲɔgɔn na in tɛmɛna ni mɔgɔw yakubayara k'an na ye Ala de ta ye dɛ i b'i cɛsiri muso dɔ nɔfɛ ka dɛsɛ wallahi hali a muso bɛ Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ cɛ cɛsirilen bɛ cɛ yɛrɛ ka tawhidu ko nka muso de bɛ sɔri na somaw ni maakundanw ka kuma na i bɛ naloma in kan mɛn ko ale cɛ ye wahabiya ye kana to ka bɔ a kalama ko olu ye wahabiyaw ye lagalakatɔ ye sariya ma sɔn fɛn minnu ma an ka tɔgɔ ko in to yen sa sariya ni fɛn fɔr'i ye ko nin tɛ bɛn karamɔgɔkɛ dɛ n bɛ min f'i ye n'a ko ninnu bɛ daga an tɛ se ko a tɛ daga ko a y'a dabila a bɛ den dɔn kɛ k'a kɔsi yɛrɛ ma ni adamaden a mana k'a cogoya o cogoya a kɛra jinɛmɔrilama ye o a kɛra wakula kɛ n'i ko wari ko fa b'i la ne ye kuma in fɔ yan a mɛnna n ko dɔw bɛ to dahirimɛ ɲini na f'u yɛrɛ bɛ taa kɛ dɔ da a y'a nata de dayɛlɛ kojugu fo nata kɛra ale yɛrɛ sababu ye i ka girima sɔrɔ o ye jan de ye i bɛ i yɛrɛ ta de di dɔ ma fɔlɔ ko baarakɛlaw b'an fɛ yan mun b'an bilo la tari u jugu de ye jamana ye ni maa bɛ se nin na yɛrɛ kiliyan gansanw kan ka d'a ma wa trésor jamana yɛrɛ nafolo de kan ka minɛ ka na de k'a lasago ka jamana wari d'a ma a ka caya a bɛ kɛ ten de o ni maasiya de bɛ wele ka kalandenw d'a ma ka surveiller ka sɔrɔsiw jɔ a da la a ka jamana taa ɲɛ sisan a y'o proposé u ye n'o tɛ o kuma y'a dɔn o kumaw nɔgɔ yɛrɛ sisan an bɛ kodɔn tuma min na ko karisa bɛ yan fɛ ko Ala tɔgɔ b'a bolo k'a tɛ ko hali jamana na jan kojugu
kabini Gao ni Tombouctou ni fɛn ninnu minɛna farafinna yɛrɛ anw Mali la yanni ka mɔgɔ ka sɛnɛ kɛ sa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɛnɛ ka kɛ o ka fisa ni ye sa an bɛ fɛ bɛɛ danbe makara sɔɔni an bɛ sin k'a fɔ ko ala ko t'a la bilen danbe t'a la bilen an y'a k'u ta si ye ne delila ka kuma dɔ fɔ yan a mɛnna n ko fɛn dɔw bɛ yen olu silamɛ ta ti sɔrɔ i b'i sen b'o la de parce que anw y'o de fɔli daminɛ ko fɛn o fɛn k'a silamɛlama kafiriya silamɛlama o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko anw tɛ kiri ni ala ta ye anw yɛrɛ b'an yɛrɛ kiri o ye jumɛn ye a ye kuma jaabi dɛ anw fɔ maa ye kɛnɛma o bɛnkanw bɛ duguma ye e t'o dɔn abada fo n'e bilala a kunna o de y'a kɛ e jɔnni bilalen a kunna a kun bɛ min fɔ tubabuw ma ka kɔrɔ a bilalen a kunna k'a y'o fɔ e y'o ye wa dɔ kɛra ɲɔgɔn nege la han mɛ diinɛ ko min dontɔ filɛ a la nin ye ka to ka diinɛ ta k'a kɛ k'i yɛrɛ servi silamɛya tɔgɔ ta k'a don politiki la ni sago sɔrɔla tuma min na ni fanga sɔrɔla i bɛ tila k'a fɔ ko kuma ko silamɛya ko tɛ ko ala ko tɛ ni ala ko tɛ kuma a y'a to an k'an ka ala ko kɛ an ka misiriw kɔnɔ min b'anw ni politiki mɔgɔw cɛ o y'o de ye dɛ n'u k'u bɛ na ni fɛn ye diinɛ ma don min na min tɛ bɛn an bɛ bɔ k'o kunbɛn wa o kɛlɛ maa bi jigi ɲɛ k'a fɔ ko hali n'i tor'o la i tor'i to kunna kɔdi kɛlɛ o kɛra yan o sirilen tɛ i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o sirilen tɛ ko fo parti ka k'i bolo non hali tubabu bɛ yan mara tuma min na silamɛya tɛ ɲɛ min kɔ tubabu jɛnna n'a ye o ka kɛ parce que n bala ka maa minnu mara nin y'u taabolo de ye e tɛ se k'o bali o nka maa kana silamɛya ta ka silamɛya exploiter politique ko la dɔ kɛra han parce que kuma yɛlɛma min daminɛ ne filɛ a ko la n bɛ kuma in b'a foroba fɔ tan n b'a fɔ ni hikima ye nka siran tɛ dɛ n'a ma faamu nin cogo in na n b'a fɔ a cogo yɛrɛ la hali naloma b'a faamu ni ala sɔnna maa bɛ kuma na an tulo b'a bɛɛ la i ka kuma ni kuma an yɛrɛ n'i ye kuma a bɛ mɔgɔ a y'a da de ka bɛ karisa y'a kɛ tan a tila an bɛ mɔgɔ ko la yan an tɛ maa ko la n ko an bɛ ala ko de la karisa jumɛn an tɛ kari ko la o an bɛ ala ko de la nka mun hɔrɔn bɛ maloya mun na parce que kuma dɔw la y'a dɔn ni i yɛrɛ ka du n'i lajarabira ko e bɛ ko dɔ kɛlɛ la ko don min a fɔra Abuja ale ko yan'i ka mɔgɔw bugɔ ko e taa i yɛrɛ a tɔgɔ ye Umaru ye ko yan'i ka mɔgɔw bugɔ ko taa k'i yɛrɛ balimamuso mun kɛra n k'a y'i tilen ka taa balimamuso fɛ yen ko e yɛrɛ balimamuso n'a cɛ donna a la an bɛ mun ye bi e kuma ko karisa de bɛ kuma yɛlɛma na ko karisa ta sabatilen don ko karisa de bɛ tiɲɛ fɔ ko karisa bɛ nkalon tigɛ o karisa min mankutu n'o fana ta juguyara karisa ta ye i b'a kɛ cogo di i t'i da de i b'i da de dɛ n'o tɛ i yɛrɛ bɛ far'u kan dɛ i yɛrɛ bɛ kɛ kuma fila fɔlɔ ye sisan parce que an ka jamana ko sera a dan na balaga sayilo zoba ji sera dingɛ kɔnɔ foyi tɛ yen bilen karamɔgɔkɛ cɛ ɲɔgɔn ɲɛda filɛ banna c'est fini e bɛ don dɔ i bɛ n'i sigi sisan hali a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun a bɛ kuma dɔ fɔ bi dɔgɔkun wɛrɛ a b'o contraire fɔ n'i k'i bɛ kuma non bon an y'a ye jamana ka nafa bɛ i ka nafa bɛ nin na wa jamana ka nafa b'a la de jamana mago bɛ jɔnni kelen na yan e kelen de bɛ se ka jamana baara n'i y'a ye n ko n tɛ nin kɛ n tilala k'a kɛ bon n y'a ye jamana ka nafa de b'a la bon ni n welela n tɛ se ka ban e y'a dɔn ko n'i welela i tɛ se ka ban mun na e ko k'i tɛ k'a ye kab'o don i tun b'o fɔ n kɔni t'a fɛ ka k'a ye fo n'a wajibiyara n kan jɔn y'o fɔ a ta la yan parce que e bɛ kuma min fɔ o don pour que ka mɔgɔw convaincre u ka dɔn k'i tɛ jɔyɔrɔ ɲini na u k'a dɔn k'i tɛ intérêt personnel ɲini na f'i ka mɔgɔw rassurer k'a juru u la k'a fɔ ne ka laɲini ye jamana de ye n tɛ foyi fɛ politique mɔgɔ minnu y'o kɛ yan diinɛ baarakɛla minnu y'o kɛ yan a jumɛn a ma bɛɛ ma ye sisan kɔrɔ kunjuwili tɛ na koyi ne bɛ n ta ɲɛfɔ koyi n'a bɛnna min ma o y'o ye n'a ma bɛn min n'a ka d'a ye Mali bɛɛ kunkolo don a kɔrɔ parce que an fɛn bɛ bɔ kunkolo video kunkolo tɛ nin de la a ye Mali bɛɛ kunkolo don nin kɔrɔ an bɛɛ bɛ nin de la yan
tintema kelen ni ambe ben la illa man rahimallah kafo mayre yi malabi ko mabdawdi be karla tina kari sabatin be ni woni ya kunle na ni a jaraw ale bendeka akoyaraw a bendeka o de bana maliena bew folo an mi politique mo do la gosinaay ko ni fami ngadi kuma mina kulu bitay ibe ka de bi ya fa amake okay mun yela mana fema yela ma ko fe folo de fen yela mana de attaque te sena dungo do insécurité ta tsugola fe on piritu fe beta tsugola de mun yela mana sura fe mena dabla la fe ma dabla koy kele kera ko mun kon ma yela ma folo comme angon msiga yere waju kan yere hakili ni sigi doron ka fo uma bereke folo ayo de fo ibe ka yere la ko ma bereke folo ay bereke ama bo tsugola bo ni toro mali tsugoya ni sa ngona amel limani asadi ame bato yanga nyeshi bato ima ne de mali jokuma ma se folo de parce que a forare ko ibe ka na muso na diun kulu balaka aketa ubaketa ama mashie ko ya dengiyen ga wayre la ama mashie ko ya muso giyen ga wayre la ama mashie ko ya kerefe mo giyen ga wayre la bebo kerefe mo ko no naga koro mo ko no o ko kele ba no na jamana ko ni groupe min nana ona ka elema bina ona ka compagnon bina dama foi wa amanji de ke wal tien foi na jamana ti jo ka ko tien fiere folo afora ya ibe ka be kele kuma mina ko na ilaidu de tamena ka ta bo asrafi politique mo be kundo de fois ko nu na bena fon fenga ko ati ko e karonke ne ma fo ko lu de afan ya eta son unique alame ba au ni mo balaka be minga abaketia abalaka ataketia ko nu na bena mina no on na sigira wa mi vote ni o on na sigira au ni mo sigira anu e mi vo enia hali ni furanje la fanga ko inda abbe ni sojara wallahi akuma kun folo wa an kila ngo ay ngo mali ko ni woni ando ni aljina kono ja na fanga segi kira ka kuma inde mafu kunu ngapsa alaka hina amadula kuma ifode kuna kila ko be no ya ko jinno ya ko ambe am tata ndi wana nga dobo nyo ngeina ka foni ne fenzoro femina doromba jira kwa kai o engalodi anga chien fo ni mi mai o mai parce que ni mi be fanga mi ngono doron o bo fanga de mu ka mu o bo de ke kuma na ni fanga chien na pe kuma mi na o soro ku wolo ka bo be bo a bo mi kuma na fe wa maso bo na kuma na fa maso mu na o mabwala o de ka daluye de an o de to bu jamana mo gola to bu jamana ka nu mana nu ka kila jira fanga na ni fanga maso nu e conseiller ou démissionner ni ministre do bi démissionner ma on veut ministre table fonu ya gien directeur table fonu ya gien conseiller te à table abada foni fanga dafiri to do nu ya gien bo fanga dafiri kuma ni ma be fanga bo fanga ko o wati ka fanga kele ite tientigi de mere nya tala e ka alaji adama de sabe ngomi teble de malien kay gelama yelama ne te to do ala parce que ngomi yelama ko dama do yo ngomi fleni e fangile monani ya yelama fangile ka no monani sigambe doina a yelama ni ko ni saba o ya chale ngomi chale yelama ko saba yi nga malien be yelama kilim be yelama ko kemeni mo nganduru ki a shin shi tekili wallahi ay tu ka video la ja kala be wa fo be commencer ki tey ka kuma na hal na fori sigile nyena wa ko no me ko montage do karoke mi fora nyena montage foito la nya bela me ya teni mbekera nyena ya kuma mu et puis sigi ka fo na te malla ya ha parce que américain en cliché sigi ya fo ejme jamana be maraka minga asigi ya fo be ko kandika ni ko san ko anga sigi ga foke abe yana ko bina almamude wele ko tasiya je sigi ya foke lawte ya
député de te kuma mɔgɔ tɔw tɔgɔ la wa a yɛrɛ t'a fɔ ko an ka cidenw wa an nɔna bila de t'olu ye wa conseil ministre tɛ yen wa o tɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun wa ɔ n ko maa ɲɛnamaw de ma bila o la n'o tɛ olu de b'an tɔw tɔgɔ la kuma fɔ maliyɛn bɛɛ ka sigi maliyɛn bɛɛ ka sigi bɛɛ bɛ se ka sigi ya maliyɛn bɛɛ bɛ k'u kɛnɛ jumɛn in ka mali la yan bɛɛ ka sigi yɛrɛ diɲɛ deli la ka mara ten yan mais ça bɛɛ de b'o fɔ politique mɔgɔw b'o fɔ karamɔgɔw b'o fɔ bɛɛ b'o fɔ non f'an ka sigi an ye sigili dɔ ma kɛ yan o waleyara inclusif ma kɛ yan kuma ɲumanw ma fɔ a kɔnɔ a kumaw kɛra an b'an si den bɛɛ de kɛ ka to k'an sigi dɔrɔn ka wari yɛrɛ min bɛ don o la a y'o di fantanw ma k'o dun quoi dɔ kɛra quoi kuma bɛɛ an bɛ ko dɔ labɛn ko minnu sen t'u kɔrɔ kuma tɛ ka bila baara dɔ la kuma minnu fɔra mali problème tɛ k'a ma dɔn a tɛ ka waleya de mali problème ne yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ jate n sigiyɔrɔ la yan problème politique mɔgɔw y'an kalan la o an ka denmisɛnninw ka kalanko ka baarako jiko a tɔgɔ ye di kuranko basigibaliya ko mali problème banna dun ka fa ka sabati mali problème banna o a durusilen b'an bɛɛ kun na yan u ka solution de ɲini a la a bɛna taa sigi de ka kɔrɔnfɛla bɛ se ka lakana cogo di bɛn bɛna cogo di hali bɛ taa sigi ka fɔ minnu kɛ u hakili la k'anw ye lakalakatɔw de ye a bɛ taa sigi minnu bɛ marifa ci mɔgɔw la n'olu tɛ sigi ko kɛlɛ bɛ minnu bɛna bɛ dugu ci k'a jeni a n'olu tɛ sigi a bɛ taa duguma gansanw minnu tɛ kɛlɛlaw tɛ foyi la ka t'olu sigi ka minisiri dɔ sigi o kunna ka boisson min ka sɔrɔ an taara sigi ka fɔ kɛ ɲɔnɔ alhamdulila ɲɔnɔnkaw bɛnna fɔ la bi u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ ka ban o dugu jɛ dɔrɔn u bɛ taa burusi kɔnɔ dugu dɔ ci ni ye mun ye jamana kɔnɔ an bɛ taa tan cogo di sigikafɔ bɛ kɛ marifa bɛ minnu bolo a ɲɛmɔgɔw bɛ yen subaw tɛ u bɛ yen u yɔrɔ dɔnnen don a ye ci bila u ma u ka na a n'u ka sigi o tuma dɔ kɛra politiki ko ye mali politiki ne ma kitabu kɔnɔ kuma tɛ dɛ ne de ko mali politiki ani silamɛya tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan politiki mɔgɔw yɛrɛ b'o dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o dɔn o de y'a to i bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ye n'a kuma na a b'a fɔ ko non ko hali nabi ɲumanw k'u tun bɛ siyaasa de kɛ o k'u tun bɛ mɔgɔw de mara mais k'a fɔ ko alimami an t'i kɛ kandida ye an ka commune na awɔ ayi o tuma na maa kɛ de a kuma e bɛna silamɛ jumɛn bila a la e t'a fɛ ka k'a ye e bɛ silamɛ jumɛn k'a ye parce que kuma in ka gɛlɛn dɛ bɛɛ b'a fɔ yan ko non ko politiki mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ mɔgɔ tɛ ka politiki kɛ an bɛ fɔ ko o ye fili ye ko an bɛ se k'a kɛ mais o kuma kelen in na n'i ɲininkara ko karisa i bɛna fanga ɲini a b'a fɔ ayi ko non n tɛ fanga ɲini an ŋaniya t'i la i b'a fɔ ko an ŋaniya tɛ n na tɛ sɔn hali sigi a ka k'i fɛ o tuma ko ɲuman tɛ yan a tɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que kuranɛ de b'anw bolo yan kuranɛ b'a fɔ a ye taa kɔrɔ fɛ démocratie ni laïcité b'a fɔ a ye kɔrɔnfɛla to yen a ye taa tilebi fɛ o fara ɲɔgɔn kan o tumana se t'anw ye ka démocratie gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ se t'anw ye ka laïcité gɛn ka bɔ yen nka anw b'a lajɛ de dan tɛ kari an ka diinɛ na cogo min na silamɛ bi positionné ka bila o position de la o de y'a to ne fura dama ne tɛ maa fɔ maa ka bɔ démocratie kɛlɛ la dɛ ne y'o fɔ ye hali n'a ma ni mɔgɔw tulo la nka ni kɛlɛ kɔni nana ko u b'a fɛ ka dankari silamɛya la u ye loi dɔ ta ka na tiɲɛ na tɔni min b'an bolo yan a bɛ n'o yɛrɛ bɔ an bolo o kɔni n b'a ɲini ala fɛ maa kana n gɔn kɛnɛma o la nka n'o y'i bɔ a la sa a ye na u bɛna karisa sigi a tɛ sigi karisa de ka ɲi ka karamɔgɔkɛ a n'o bɛ ɲɔgɔn ye su fɛ e b'o kalama bɛɛ tɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye wa an ye ɲɔgɔn ye a kɛra an maa fila de ɲɛna a kɛra an maa a bɛ tila ka bɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ yan o de y'a to kuranɛ y'a fɔ la khayra fi kathirin min najwahum nin de don n'a bɛɛ n'a ka dibidibi la kuma min kuma e bɛ bɔ n'e bɔra sa e bɛ ala ko ni danbe ko de fɔ mɔgɔw ye an b'a dɔn maa min bɛ se ka jamana in diinɛ kɔlɔsi bi o ye karisa de ye maa min bɛ se ka jamana dɛmɛ ka jamana fɛn o ye karisa de ye o dun laɲini t'o ye e n'a bɛnna dɔ de la duguma ne ka nin kuma in ni i ta t'o ye kana n kɛlɛ dɛ c'est très simple a bɛna maa ma mɛn k'a bɛ n jaabi dɔrɔn c'est que a ni yɔrɔ bɛ kuma kɔnɔ n tɛ maa si tɔgɔ t'a la n'i ye maa o maa ye jaabila na a sigan b'a yɛrɛ fɛ